पहले से बोल रहा हूँ इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। बिल्कुल ग्रेटफुल है भगवान के लिए। तो इस बार हम हरवा देंगे इनको। तब तो मानोगे, जिता के नहीं मानेंगे। तो इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तो बाबू उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपनी जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो तुम जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब सवाल बड़े हो गए तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। বিরাট কোহলি খেলছে, ঠিক আছে, আর ইন্ডিয়া যথেষ্ট মাথা ঠান্ডা করে খেলাধুলা করে। স্কোরটা দেখে নাও এইটে বাবা, দেখেছো 2 উইকেটে 194 হয়ে গেল, ইন্ডিয়াই জিতছে। ঠিক আছে, ওই ভুলভাল কথা বন্ধ করো তোমার, দেখে নাও। জিও সুপার সুপার। দুদিনের ভণ্ড সাধু এসে বলছে ইন্ডিয়া জিতবে না হারবে, তোমার হয়তো দেখতে কে বলেছে? তুমি ইন্টেলিজেন্ট আছো, ইন্টেলিজেন্টে থাকো, নিজেকে বড় ঠাকুর মনে করো নাকি?